Good evening and welcome back to Boys Night In. Buenas noches y bienvenido a Boys Night In. I was waiting for John to drink his water. Are you good? Hold on. Pero buenas noches y bienvenidos a Boys Night In. Yes. You good? Mm-hmm. John drank all his water now, so we're good. Ahora estamos bien. To quench my thirst. Qué bueno, qué Good. bueno. How have you guys been? How's your day been? Pretty good. Busy, ocupado, pero nada, ahí estamos bien. ¿Qué podemos decir? I feel that. I had a 4-hour final today. Nice. Ay, qué bueno que son esos finales. My first of 3. I have 2 finals, and one of them I could probably get out of. ¿Cómo que te puede salir de uno de ellos? If you get a grade high enough, you do it. I have to talk to them. But yeah, my only one, I'm not even worried about it. The only one I have is Japanese. So we are good with that. I wish I was an undergrad again, almost though. Bueno. But speaking of finals, Hablando de finales, today we wanted to do a final summary hoy queríamos hacer un Resumen final. I'm kidding. of 2022. De 2022. And I'm gonna let, I don't know if Pastor John wants to go first. Pastor. Alright, Pastor, if you could Pastor, si puedes. talk about, you know, the big picture, I guess, in 2022 and what we should be looking forward, what we should be looking forward to in 2022. Si puedes hablar de ese big picture there. Is there like a big picture? Synonym? Is there a synonym in Spanish, Pastor? Si puedes enfocarte de la... Grande picture. Gran diseño. No, Grande no, picture. de ¿cómo se llama? En resumidas cuentas. Yeah. And de resumir cuentas. Si puedes hablar de eso, de ¿qué pasó en 2022? Bueno, es que me estaba acomodando bien aquí porque me siento como un trono. Cuando me siento aquí me siento... Well, I was getting very comfortable here because I feel like I'm sitting on a throne. Primero que nada, Dios bendiga a todos los que se han conectado Firstly, God bless all those who have connected. y los que se han estado conectando durante todo este año. And to those who have connected with us throughout the entire year. Ha sido un año bien ocupado. It has been a very busy year. De hecho, ha sido un año que se ha ido bien rápido. In fact, it's a year that's gone by very quickly. De verdad no puedo creer que ya casi estamos en el 2023. Honestly, I can't even really believe that we're almost at 2023. Parece que ayer estábamos recibiendo el 2022. It seems like really only yesterday we were just receiving 2022. We were just entering 2022. Pero aquí estamos But here we are. y hemos hablado de varios temas a través del año. And we've talked about various topics throughout the year. Como por ejemplo hemos hablado del amor. Like for example, we've spoken on love. Hemos hablado acerca, claro, que siempre el mensaje central es el mensaje de Cristo. Of course, our central message is always about Christ. Pero hemos hablado de actos de bondad. We've also talked about acts of kindness. Hemos hablado de dar gracias. We've also talked about Thanksgiving. Hemos hablado de libertad. We've talked about freedom. Hemos hablado también de ADN. We've also talked about our DNA. ¿Verdad? Que hablamos del ADN del reino. Mothers and fathers. Which of course we talked about our kingdom DNA. Hablamos de la herencia divina. We spoke about divine inheritance. Hablamos de cómo honrar a mamá y cómo honrar a papá. We even spoke on how to honor our mothers and fathers. También hablamos de la cosecha cuando ya nos estábamos acercando a la primavera. We also were talking about the harvest when we're primavera. We're getting close. Pero no la primavera, el otoño. We also talked about the harvest when we were starting to enter into the fall. Y hablamos también de lo que es la vida cristiana. And we've also even talked about the Christian life. Hablamos también este mes And this month, estamos cerrando we're closing con la serie Emanuel. with the series on Emmanuel.
que significa Dios con nosotros. which means God with us. Pero durante este mes But during this month, no estaremos hablando de esa serie aquí en Boys Night In, we will not be talking about that series here on Boys Night In, ya que hoy es el último programa del año. since this is the final program of the year. Así que volveremos en enero, So we'll come back in si January, así Dios lo permite, God willing. y si On no ha January regresado por su iglesia, es Jesucristo. If he's not already returned for his church by then. ¿Verdad? O sea que estamos hablando, ¿cómo? January 2nd. El 2 de enero, que cae lunes. And so we'll come back January 2nd, which is on Monday. Así que vamos a tomar un break por estas varias semanas. So we're going to take a break throughout these couple of weeks. También hablamos de la Biblia, mencionamos esa, hablamos de la Biblia. We've also talked about the Bible. Y es algo que, el tema de la Biblia, And the topic of the Bible, wow, pudiéramos hablar todo el año. honestly, we can talk about it the whole year. Porque es algo que es central a nuestra vida. Because it is something that is central to our lives. Entonces, ¿qué es lo que viene por ahí en el 2023? And so, what's coming our way in 2023? Pues les puedo adelantar que en enero Well, I can let you know now that in January, vamos a estar hablando de las disciplinas espirituales. we will be talking about the spiritual disciplines. Porque estas disciplinas se han ido perdiendo en la iglesia. Because unfortunately, these disciplines have started to become lost within the church. Así que vamos a hablar acerca de cuáles son estas disciplinas. So we're going to talk about what these disciplines are. Y aunque todas las semanas hablamos de ayuno y oración, And although every week we talk about prayer and fasting, pero vamos a ver esa es una de las disciplinas. that's one of the disciplines that we're going to look at. Bueno, dos, ayuno y oración. Well, two, prayer and fasting. Lo que es el estudio de la palabra. What is the studying of the word? Y en fin, vamos a hablar de cómo utilizar estas disciplinas And finally, we're going to talk about how to use these disciplines para lo que es la guerra espiritual. in spiritual warfare. Y la guerra espiritual And spiritual warfare es un tema que les voy a ser bien sincero. is a topic that I'm going to be very sincere here. No mucha gente le gusta hablar de eso, Not a lot of people really like to talk about it porque le tienen miedo. because they're usually very afraid. Yo le soy franco, I am very frank. le tienen miedo They're very afraid. y de hecho yo conozco gente And in fact, I know people que cuando uno habla de guerra espiritual, that when you start talking about spiritual warfare, dicen, no hables de eso, no me hables de eso. they say, no, don't talk about that, don't talk about that. Pero la realidad es But the reality is que existe un mundo espiritual, that a spiritual world exists, que los ángeles son reales, that angels are real, que Satanás y los demonios son reales, Satan and his demons are real, que muchas veces no los podemos ver, even though many times we're not able to see them. pero no hay que ser un científico para poder sentir. But we don't need to be scientists to be able to feel. Todo el mal que vemos en el mundo, All the evil we see in the world, eso se lo atribuimos a Satanás y a sus demonios. that is what we attribute all of that to Satan and his demons. Lo que es la naturaleza del pecado. What is the essence of sin? Y todo lo que es bueno y santo And all that is good and holy proviene de Dios. comes from God. Entonces, si Dios existe y si existe, And so if God exists, and he does exist, entonces también existen los ángeles, existen los demonios. then angels and demons do exist. De hecho, nada más el hecho de que Dios existe And in fact, the mere fact that God exists es suficiente para entender que el mundo espiritual existe. is enough to understand that the spiritual world exists. Así que ese es el adelanto que le doy para el 2023. So that's the sneak peek that I'm going to give you for 2023. Ahora pues, Jan o Kevin. So, John or Kevin? So, 2022 has been a year of a lot of change, El 2022 ha sido un año de muchos cambios, a lot of blessings, muchas bendiciones, a lot of new things that a lot of us have not experienced. muchas cosas nuevas que no hemos experimentado. But to me, this year has been a year of new beginnings. Pero para mí este año ha sido un año de nuevos comienzos. And specifically,
nuevos and comienzos. specifically the end of the old things. Y específicamente el fin de las cosas pasadas. I don't know why, but just this year has been very. The first thing that comes to mind is the end of the past. No sé por qué, pero para mí cuando pienso en este año pienso en en las cosas pasadas que ya han terminado. Where at least related to church, we have gone through a lot of different changes. Donde hablando de la iglesia hemos experimentado muchos cambios. But we are going to go into 2023 looking towards the new beginning. Pero queremos entrar al nuevo año mirando hacia el futuro. Another attribute to 2023 at least. Algo más que le puedo atribuir al 2022. Al 2023. Is going back to basics. Es Ir a lo básico. Ir a lo básico. We have in 2022 gone through a lot. Like I said, we've gone through a lot of changes. We've done a lot of things. We've experimented a lot of things. En el 2022 hemos cambiado mucho, hemos experimentado mucho. We have a plan. We have a vision, a future. Y tenemos un plan, una misión y un futuro. And with that comes the death of the things that we did in the past. Y con eso viene la muerte de las cosas pasadas. And we look to the future in 2023, where we're going to see. I just think in my own head, with the things that I have seen and experienced. Y miramos al pasado y yo pienso en las cosas que yo he experimentado, en lo que yo he cambiado. And I see 2023, and I just think everything's going to rapidly expand. Y yo miro hacia 2023 y yo pienso que las cosas van a cambiar bien rápido. Like everything we do is like a ticking time bomb. Como que todo lo que estamos haciendo es como una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Women Let's Talk has already started. Hablemos Mujer ya ha empezado. It has started to expand a lot more. Ya ha empezado en crecer. And I know all the plans that Pastora has for that. Y conocemos los planes que la pastora tiene para Hablemos Mujer. We know the plans that both pastors have for the church. Conocemos los planes que los pastores tienen para nuestra iglesia. And not just in the church, but also life plans. Y no solamente por la iglesia, pero también en nuestras vidas. For example, me. Por ejemplo, a mí mismo. God has opened doors for me to expand my knowledge. Dios ha abrido puertas para mí, para expandir mi conocer. And I'm going to be able to go to a place that I didn't think I would be able to go to for at least a while. Y voy a poder visitar a un país en que yo no pensaba que iba a poder visitar aún por un tiempo. And study. Y estudiar. I've met some people. Yo he conocido a gente. Met a lot of new friends. Muchos amigos. And I'm always thankful to God that He has answered my prayers when it comes to the type of friends that I want. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me ha ayudado en escoger los amigos que tengo. And so with that, I think 2022 coming to a close. Y pues con eso, con el terminal de 2022, I think it's safe to say that this has been a pretty good year. creo que puedo decir que ha sido un buen año. It was a year we fully had without lockdowns and COVID. Era un año que teníamos el año entero sin el COVID y sin encerrarnos. And I think a lot of people have started to they started to realize what they took for granted. Y creo que la gente también empezó a apreciar lo que ellos tomaron por alto. And we start to move forward. Y ahora es tiempo para irnos al futuro. And so I don't think 2022 is going to be like one of those years that's going to go down in the history books. Y no creo que el 2022 va a ser un año que todo el mundo se va a recordar, de cual todo el mundo se va a recordar. You know, those big events. Como esos eventos muy grandes. But I think
2023 will hold some big things for us. Pero sí creo que el 2023 va a tener cosas muy grandes para And I've nosotros. seen the changes that God has made in my life, even in these past 4 months. Y yo he visto los cambios que Dios ha hecho en mi vida hasta en los últimos 4 meses. And that's only my life. Y eso solamente en mi vida. I can't imagine what a view's life is. No imagino no me puedo imaginar lo que Él ha hecho en la vida de ustedes. Or in your guys' life. O en la vida de Pastor Riquelme. So with that, I think I'm excited to see what 2023 holds. Y pues con eso espero ver lo que tenga el 2023 para nosotros. And I hope Snoopy stays with us the entire time. Y esperamos que su vista estará con nosotros todo ese tiempo. ¿Tú? I'm kind of tired, if you can't tell, so I'll try to keep it short. Okay. It's been an interesting year. Ha sido un año interesante. Not always an orthodox or a normal year. No ha sido un año normal. We started off coming right off of COVID and lockdowns, as John alluded to. Comenzamos, llegamos al año con lo de COVID que había estado el año anterior. And thank God as the year progressed, we were able to move more and more away from that. Y gracias a Dios que a medida que fue progresando el año nos fuimos moviendo más, alejándonos más de eso. And as a church, we were able to get better in, I would say, the technology area as well, take advantage of that. Y como iglesia pudimos mejorar un poco más la tecnología. Obviously, I know that both pastors would love to get better at it. You know, we have plans for better equipment, but you know, as Pastor likes to say, our plans and our budget don't always align. Y nos gustaría seguir mejorando, pero como dice el pastor, muchas veces las ideas y el presupuesto no se ponen de acuerdo. But we remain patient knowing that God will provide for us. Pero seguimos pacientes y confiando en que Dios nos va a proveer. For me personally, I graduated from college this year. Para mí, gracias a Dios me pude graduar de la universidad este año. And then I followed that up by breaking my leg. Y luego de ahí pues tuve el accidente donde me fracturé la pierna. And I learned a lot of things from that experience. Aprendí muchas cosas de esa experiencia, Specifically patience especialmente paciencia and relying more on God for everything in my life. y confiar en Dios para todos los aspectos de mi vida. I've always been someone who I like to pride myself on being strong, being able to carry things. It's very caveman-esque, but just lift heavy thing. I'm that guy. I'm that kid. I'm that guy. Siempre pues me gusta verme a mí mismo como una persona que es fuerte y puedo hacer muchas cosas. But when you're the one confined to the sofa and you need your brother, your dad, your mom to help you, it's a humbling experience. Pero cuando estás en sofá y necesitas depender de tu familia que te ayude, es una experiencia humillante. And the thing I thought about most actually, and I haven't told anyone else this, but the thing I thought about most when I was on the sofa was how my grandfather, Pastor Heriberto, must have felt, because whereas I was healing from my leg, he was suffering from Alzheimer's. Pero mientras yo estaba en el sofá, pues me trajo a la memoria mi abuelo Heriberto y cómo él se sintió cuando ya a lo último él sufría de Parkinson y Alzheimer y yo simplemente tenía una fractura. And like I said, my injury would heal, but he was very independent himself, and he was, I could imagine, very frustrated by the condition he found himself in, but he was still a great example in that he continued to lean on God even more. Y mi fractura sanó, pero él, pues nada más puedo imaginarme cómo se sentiría, la frustración que él sentiría el ver que ya no podía hacer las cosas por sí solo. And after that, I mean, I've been healing well. As you can see, I'm walking around normally again, thank God.
Y después de eso, como pueden ver, me he sanado muy bien, ya estoy caminando bien. And really what I would take from this year is there have been, like John said, a lot of changes, a lot of new experiences. Y lo que les puedo decir que, como dijo Jan, este año ha sido uno de experiencias y de cambios. Some of them have been good, others have been very painful. Unos han sido buenos, otros han sido dolorosos. But the one thing that we can say and that we will always say as a family and as a church Pero lo que podemos decir y siempre vamos a decir como familia y como iglesia is that God was with us and He guided us through those good and bad moments. es que Dios estuvo con nosotros y nos guió en esos momentos difíciles. And I mean, I think, Pastor, that John and I have pastors like our dad and our mom. Y le damos gracias a Dios por tener pastores como mi papá y mi mamá. Who have, I mean, as I've said before, my mom is basically my mental therapist. She's my therapist. Como les he dicho antes, mi mamá es mi terapeuta. My dad, I mean, he's our rock. He's our priest. Mi papá es nuestra roca, es nuestro sacerdote. And then my brother is the joy of the family. Y mi hermano es el gozo de la familia. And then Snoopy is the adorable, spoiled one. Y Snoopy es el perrito adorable de la familia. But that's really all I have to say. I thank God for this year, and I can't wait to see what He brings to us in 2023 because I know it'll be a good year, like John said. Y eso es todo lo que tengo y pues estoy ansiosamente esperando lo que nos traerá Dios en el año 2023. Amén. Bueno, y con eso pues, ¿qué podemos decir si pudiéramos resumir el año? And with that, I mean, what else could we say if we could summarize the entire year? Si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, If we could summarize it into one word, sería Emmanuel. it would be Emmanuel. Dios con nosotros. God with us. Ha estado con nosotros He was with us, y estará con nosotros por una eternidad. and He will be with us for an eternity. Así como estuvo en el 2022, Just like He was there in 2022, estará en el 2023. He will be there in 2023. Aunque estemos en diferentes partes del mundo, Even if we are in different parts of the world, Dios estará con nosotros. God will be with us. Así que este es el último programa del año 2022. So this is the final live of 2022. Recuerden que en el 2023, el 2 de enero del 2023, regresamos. Remember that on January 2nd of 2023, we will be back. Así que muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias por haber sintonizado con nosotros este año. So God bless you, and thank you for having joined us this entire year. Gracias por el apoyo que nos dan, Thank you for the support that you've given us, por el cariño que nos dan, for the love that you've shown us, por toda la aportación que han hecho, for all of the support that you have done, específicamente a House of Mercy, pero también a Hablemos Mujer. specifically to House of Mercy, but also to Women Let's Talk. Que Dios los bendiga grandemente en este año 2023. And that God may bless all of you greatly in 2023. Y sigan conectándose con nosotros. And keep on connecting with us. Y rieguen la voz a sus amigos, a sus vecinos. And spread the word to your friends, to your neighbors. Así que Dios les bendiga So God bless you, y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. and may His peace be upon all of you.